Je vous présente Tommy. Tommy, c'est mon chat. Il a presque 3 ans. Donc, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur les chats. Donc, alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que les griffes ديالهم عندهم des veines, عندهم عروقة. Donc, ما خاصكمش تجيو وتقطعوا لهم الضفر حتى اللي مشاو تتقاسوا العروقة. Ils peuvent avoir une hémorragie interne. Donc, il faut absolument que ça soit le vétérinaire qui le fasse. Ou là, كتقطعوا ليهم غير داك اتونتومي كتقطع لهم غير داك vraiment le bout اللي ماضي. Vous voyez هذيك الحمورية ما خاصكمش توصلوا ليها. Que vous voyez ici, vraiment il faut couper juste هاد الطريف هنا الماضي. Voilà, ça c'est en ce qui concerne les griffes ديالهم. باش تعرفوا واش فيهم la fièvre ou pas, il faut juste toucher le nez. اللي كان النويف ديالهم سخون c'est qu'ils ont de la fièvre. ما كانش سخون c'est que tout va bien. Là, il faut باش ما يبقاش يطيح لهم الشعر بزاف. Il faut leur brosser. كتكون عندهم واحد المشطة سبيسيال. Il faut leur brosser chaque jour باش كيتحيد داك الشعر الميت. Qu'est-ce que tu fais Tommy? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ils adorent تحكوا لهم هنايا باسكو فات ما كيوصلوش الحكان هنايا لتحت. فوالا تومي. ايوا تومي. Ils adorent ça. Donc الودينات هما كيقدروا يتنقاو بلو كوتون-تيج ولكن faut surtout pas rentrer à l'intérieur, juste sur un peu la façade شويه لداخل باش كتحيد لهم داكشي اللي تجمع لهم. C'est comme les êtres humains, c'est la même chose. داكشي اللي كيحسوا به كنحسوا به وداكشي اللي عندهم عندنا. N'est-ce pas Tommy? Tomito, Tomito, c'est vraiment une vraie source de bonheur. Et c'est connu, les chats, une étude a été faite. هذاك déjà le ronronnement ديالهم داك ملي كيبداو يهرهروا c'est une thérapie كتحيد le stress كتحيد بزاف ديال الحوايج. دونك ملي et sans le ronronnement ملي كتعنقوا ان شا ولا كتبوسوه ولا غير كتكاريسيو ليه كم سا كيكون حداكم كيحيد لو ستريس اللي فيكم. Et c'est pour ça que كينعسوا هما بزاف c'est pour récupérer هذيك الطاقة الإيجابية اللي عطاكم وخداو منكم الطاقة السلبية. دونك pour récupérer وترجع عندهم طاقة إيجابية وطاقة زوينة دونك كينعسوا بزاف. Vous allez certainement remarquer qu'ils dorment beaucoup. Donc il faut pas oublier de jouer avec son chat, surtout quand c'est un chat d'appartement. باش ما يغلطش بزاف كتلوحوا ليه كتشريو ليه متيت بال كتلوحوا ليه لابال باش كيمشي يجري من موراها. Après qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Aïe. ملي كيكون باقي صغير خاصكم تولفوه على لا ليتير كتشريو له فين كديروا له الحجر ديالو. عضات. il fait que jouer. Et كتحطوه فيها la première fois, la deuxième fois, ça y est, après, il est habitué le blasto. دايما كيمشي لها pour faire ses besoins. Alors, pour ce qui est de faire les griffes, parce que بزاف ديال الناس كيتشكاو تومي. Pour ce qui est des griffes, parce que بزاف ديال الناس كيتشكاو المشاش كيمشيو لهم الطلامط ديالهم السدادر ils font leurs griffes كيتشكاو بانهم كينبشوا لهم التوابات ديالهم في لي صالون لي كانابي. Donc il a envie d'ouvrir. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai acheté un arbre griffe en même temps. Donc كيف ما كتشوفوا هذا حرش هنايا شو كله تشنتف. Donc il fait ses griffes هنايا. Non, je joue pas.
Tommy. Donc il fait ses griffes هنايا. Il a pris l'habitude بحق خاصو يكون باقي صغير. كتجيبوه كتحطوا ليه les pattes ديالو هنايا. Oui, je sais que c'est à toi. كديروا ليه les pattes ديالو, كديروا ليه les pattes بحال هكا une fois, deux fois et après il prend l'habitude. Voilà, شتي. Donc d'abord je suis tranquille, il touche pas au canapé, il touche à rien du tout. À chaque fois qu'il a envie de faire ses griffes, il vient ici. Bravo Tommy, c'est bien. Moi j'ai acheté un arbre comme ça, mais qui est des arbres qui connaissent شوية صغر que vous pouvez prendre ولا كيكون فيه تا هو هذاك فين كيدير لي غريف ديالو. هذا فيه بحال بيتيت ميزون, مرة كيدخل ملي كترشق ليه هنايا يسمي لا وكيطلع لها الحمام. Voilà. Pour ce qui est de la nourriture, alors تقدروا تولفوا لهم كلشي. Pour ce qui est des légumes, il peut manger trizo, les carottes, avec تقدروا تخلطوا ليه مع les légumes ديالو, et مرة البيض. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que زيت العود est très intéressant pour eux. الوراق, أنا التومي كياكل الوراق ديال الزيتون. زيت العود مرة كيعجبو كنعطيه ليه. C'est très bon pour leur santé, mais de temps en temps. Donc ça les aide même à digérer. S'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, ça les aide à digérer. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Tommy? Hey! Tommy! Bon, je suis à Neijet Ndlma. Mais j'espère que نفعتكم بهاد المعلومات. Et il faut absolument leur faire le vaccin, c'est une fois par an. Donc après vous êtes tranquille, ما يقدر يشد لا مرض لا حتى شي حاجة, surtout ملي كيكون معاكم في الدار. Donc c'est très important. Voilà mes amis, j'espère que اللي عندهم مشيش في الدار نكون نفعتو, ولا اللي باغي يربي مشيش تكون عنده المعلومات اللي بغا. اللي عنده شي تساؤلات يقدر يسولني en commentaire, je serai là pour répondre. اي سؤال جاكم في بالكم, vous pouvez me le demander, parce que en plus de Tommy, j'ai plusieurs chats dans le quartier que je soigne. داكشي اللي كنعرف وداكشي اللي تعلمت من الفيترينير, et à qui je donne à manger. Donc j'ai l'habitude des chats depuis très longtemps. Donc اللي عنده شي تساؤل يطرحوا عليا. Moi je suis une amoureuse des chats. Tomito, Tomito. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci de regarder la vidéo. Hein Tommy? Tomito.